من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: ولایت اور سیاسی شعور۔ حضور والا، میں نے آپ کی خدمت میں بارہا عرض کیا اور عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ بس ولایت اپنے حقیقی معنی، اپنے حقیقی مصداق، اپنے حقیقی مفاہیم اور مطالب کو اگر پہنچ جائے اور ہماری عوام تک یہ مفہوم ان کے ذہنوں تک راسخ ہو جائے تو پھر انسان کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ولایت ہے یہ ہمیں خدا سے ملی ہے، خدا سے پیغمبر تک، پیغمبر سے آل پیغمبر تک، اور آل پیغمبر سے ہوتی ہوئی آئی جو نیابت خاصہ میں تبدیل ہوئی، نیابت خاصہ سے نیابت عامہ میں، پھر انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا کہ جو ہمارا امام ظہور کرے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ 2026 کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آج 19 رجب کی تاریخ ہے، تو یہ سب خوشیوں کا جو سلسلہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے، اور یہ ماہ رجب مخصوص ہے مولا کائنات سے۔ اسی غرض سے ہم نے یعنی خطبے میں کوئی چینجنگ نہیں کی، خطبے میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا، موضوع نہیں بدلا، کیونکہ موضوع خود ولایت اور سیاسی شعور، اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات یعنی ولایت کے حقیقی معنی سے انسان گریز کر کے عمومی معنی یا وہ معنی کی جو اس کے ذہن میں پایا جاتا ہے اس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے خطبے سے ربط دیتے ہوئے کہ آج انسان اتنا گستاخ ہو گیا کہ وہ رہبری سے، رہبر سے استعفیٰ مانگتا ہے۔ یاد ہے نا، پچھلے ہفتے ہم نے اسی چیز کو عرض کیا تھا۔ کیا واقعی کبھی ہم نے سوچا کہ جس کا رتبہ جتنا بلند ہوتا ہے مشکلات اتنی ہی اس کے حصے میں آتی ہے؟ یہ اسلام کا ایک کلیہ ہے، یہ نظام ہے، کیونکہ مشکل ترین کام انہی کے حصے میں آتے ہیں جو اس کے کرنے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ جن کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں وہ آج کسی کونے قطرے میں ہوں گے غیر ذمہ دار بن کر کے، لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے حصے میں، ان کے کھاتے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ مشکل ترین، اسی مشکل ترین میں سے ایک حصہ
یعنی رہبریت کا رہبر کے پد کے اوپر، یعنی لیڈری اور رہبری کے پد کے اوپر باقی رہنا۔ آج دنیا کو یہی کاٹا چبھتا ہوا کیا ہو رہا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کی بھی میڈیا نے بہت سارے خرافات، بہت سارے علول جلول موضوعات رہبر کے اس سے انہوں نے بریکنگ نیوز کے اس سے چھاپ دیا۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے، ابھی جب رہبر کی حمایت میں ایران کے کتنے شہروں میں بہترین رہبر کے سپورٹ میں لوگوں نے آ کر کے اپنی ولایت کا اور ولایت سے تجدید عہد کا اعلان کیا، اس کو میڈیا نے دکھایا۔ یعنی یہ صرف میں اس لیے یعنی اشارہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ ایک حصے کی خالی نیوز چلائیں گے تو دوسرے حصے کی نیوز کیسے پہنچے گی؟ مثلا جیسے اگر کہیں پر میں نے مثال دیکھی، اکا دکا آدمی اگر کسی چیز کے خلاف سازش کریں اور اس سازش کو ویڈیو بنا کے وائرل کریں اور کہیں وہاں تو پورے حالات خراب ہو گئے، جیسے آپ ہنسیے گا کہ سازش گر کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ مثلا تہران کے کسی شہر میں کسی شریر نے کیا کیا، ایک پرنٹ نکالا شیٹ کا اور اس پہ یہ لکھ دیا کہ صاحب یہ اسٹیٹ جو ہے یہ پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ نام دے دیا۔ اب آپ سوچئے، یہ تو شیطنت ہی ہے نا۔ اس کے بعد اس کی تصویر بھی اور اس کو ویڈیو بنائی اور اس کے بعد ڈال دیا۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو یعنی اس اکاؤنٹ سے، مطلب وہاں کے اپنے فارن منسٹر کے اگر اکاؤنٹ سے اس تصویر کو اپڈیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ نہیں ہے، ایک شیطنت ہے، مذاق ہے۔ مذاق بھی ہو سکتا ہے، شیطنت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی تو شیطنت نہیں ہے جتنی بڑی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے آج دنیا کا کہ شیطنت کیا ہوتی ہے، مذاق کیا ہوتا ہے، حالات کیا ہوتے ہیں، سازش کیا ہوتی ہے، پلاننگ کیا ہوتی ہے، منصوبہ بندیاں کیا ہوتی ہیں، انسان کی اپنی امیدیں کیا ہوتی ہیں، انسان اس سے چاہتا کیا ہے، انسان اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ میں صرف ایک اشارہ کیا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک یہ باتیں پہنچ جائیں کہ بعض اوقات انسان اس طریقے کی سازشیں کرتا ہے۔ جبکہ آپ بتائیے رہبر کی عمر کتنی ہوگی؟ کچھ نہیں تو ہاں احسن، یعنی 86-87 سال کے آس پاس ہیں، خام نہیں صاحب، صحیح ہے۔ اتنی عمر ہو گئی، تاریخ ابھی تک اس زمانے کی یہ نہیں بھاپ پائی کہ یہ بھاگنے والوں میں سے ہیں یا ڈٹنے والوں میں سے ہیں۔ بھائی آج انقلاب اسلامی ایران کو آئے ہوئے جو خمینی صاحب کے بدولت آیا، وہ آج 49 سال ہو رہے ہیں، تقریباً 48-49 سال کے آس پاس اس انقلاب کو ہو رہا ہے آئے ہوئے، صحیح ہے۔ اس دور میں جب انہیں جلا وطن کیا گیا، در بدر کیا گیا، نکالا گیا، یہ کیا گیا، پھر بھی وہ آئے کہاں پر؟ اپنے ملک آئے، اور آنے کے بعد وہی ساری چیزیں، اور جو آج بھاگا ہوا وہ جو رضا شاہ پہلوی ہے، وہ باہر سے کہہ رہا ہے میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں حکومت وہ کرنا چاہیے، تو ایسے ہی جیسے بلی کو خواب میں چھچھوڑے نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت اور زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی بہت ساری چیزیں آپ ذرا سا ملاحظہ کیجیے۔ میں نے ایک مقدمے میں یہ باتیں کہی تاکہ وہ انسان کی جو آج مس گائیڈ کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے ولایت کے معنی کو، ولایت کے مفاہیم کو، سیاسی شعور کو، اور اہل بیت کی چاہت اور عشق کو، شیعیان حیدر کرار کے یعنی عقائد کے اوپر جو انگلیاں اٹھا رہا ہے، ہمارا عقیدہ اگر بکنے والا ہوتا تو کب کا بک چکا ہوتا۔
हम ना कल बिके थे ना आज बिके हैं और ना आगे बिकने वालों में, क्योंकि जो अपने अकायद का सौदा कर ले वो हकीकी शिया है ही नहीं है। ये तो वही हो गया जैसे आयतुल्लाह बुरुजर्दी से किसी ने सवाल किया कि साहब हौजे में चोरी हो गई है, किसी तालिबे इल्म ने चोरी कर ली है। कहा हो ही नहीं सकता, जो तालिबे इल्म है वो चोर नहीं हो सकता। जवाब बहुत प्यारा दिया और कहा ये कह सकते हो कि चोर तालिबे इल्म के लिबास में आकर के चोरी कर ले गया। यानी ये सब चीजें क्या हैं? ये एक फिक्र है, ये थिंकिंग है जो आज यानी हमें समझने की जरूरत है। हम उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने यानी सूर्यों पर चढ़ने के बाद भी अली की मोहब्बत को छोड़ा नहीं, ऐलान किया, डटे रहे मौकफ के ऊपर, जान देना गवारा किया, लेकिन अपने मौकफ से, अपने मकसद से, हक बयानी से, हक परस्ती से कहीं से वो पीछे नजर आए? आप कहेंगे नहीं। जब कहीं से वो पीछे नजर नहीं आए तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये औलाद रसूल होने के बाद ये ऐसा कर सकते हैं? ये तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने एक बात आपकी खिदमत कही थी कि ये जो रशियन राष्ट्रपति है इसने यही तो कहा था रहबर को देखने के बाद कि मैं इनके अंदर वो कमालात और सिफात देख रहा हूं जो जनाब ईसा के अंदर पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा मामूली सा जुमला नहीं है, बहुत बड़ा जुमला है समझने के लिए। लेकिन आप जाकर के रहबर को सामने से तो देखिए जरा सा कि देखिए इस सैयद बुजुर्गवार में कितनी जलालत पाई जाती है, कितनी हैबत पाई जाती है, कितनी सच्चाई पाई जाती है, कितनी ईमानदारी पाई जाती है। जाइए सामने से तो देखिए। आज दुनिया यानी अपने ऐसे भगोड़ों को, चूंकि जब दुनिया को आइडियल यही चोर उचक्के बदमाश मिलते हैं तो फिर ईमानदारों में और गैर ईमानदारों में ये फर्क कहां महसूस कर पाते हैं कि ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है? क्योंकि जब बेईमान ईमानदार की कुर्सी पर बैठ जाता है ना तो उसे सब बेईमान नजर आते हैं। वरना आज आप बता दीजिए जब से इनकलाब आया, आने के बाद कितनी कोशिशें की गई गिराने की, हटाने की, बर्बाद करने की, साजिशें की गई और ये सोचा इनको खत्म कर देंगे ये हो जाएगा, इनको खत्म कर देंगे ये हो जाएगा, इनको खत्म कर देंगे ये हो जाएगा। देखें ये सब जो इलाही निजाम होते हैं, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, जो इलाही निजाम होते हैं, जो विलायत पर निजाम कायम होते हैं, जिनकी बुनियादें विलायत पर पाई जाती, विलायत अली इब्न अबी तालिब के ऊपर, उन बुनियादों को कोई मुतज़्ज़िल नहीं कर सकता। सच परेशान तो होता है लेकिन हारता नहीं है, हार नहीं होती। परेशानियां अगर ना आए तो वो हक और सच नहीं, क्योंकि अल्लाह बार बार यानी सच्चों को क्या करता रहता है? आजमाता रहता है। और पिछले हफ्ते मैंने एक बात और अर्ज की थी। देखिए ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि कुछ बातें अज़हान आलिया तक पहुंचा दो। आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जो रिवायतों ने आखिरी जमान का जो एक नक्शा खींचा कि आने वाले जमाने में इंसानों का ईमान लम्हा लम्हा बदलता रहेगा और अगर उस जमाने को तुम पाना तो बावजूद रहना। सही है ना? अर्ज किया था मैंने। आज आप पलट करके देख लीजिए इंसान का नजरिया और इंसान का ईमान कितनी देर में बदलता है। सुबह मोमिन, शाम गैर मोमिन, शाम तक मोमिन, सुबह गैर मोमिन, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, रात कुछ, सवेरे कुछ, दोपहर कुछ। यानी इसका मतलब क्या हो गया? यानी इसका मतलब हर लम्हा यानी सारी चीजें क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। और यहीं पर ईमान इंसानों का कितने लम्हे बदलता है। आप अच्छे खासे रहिए, आप अच्छे खासे नमाज पढ़ते रहिए, आप अच्छे खासे दीनदारी करते रहिए, आप अच्छे खासे खुम्स ज़कात और खैरात देते रहिए और कोई एक शैतान बनकर के आपके पास जाए कि आज के जमाने में कोई खुम्स कोई हकदार नहीं पाया जाता, कहां बेवकूफ अपना पैसा खर्चा कर रहे हो, जब इमाम आएंगे तो देना।
علیہ السلام. اب آپ ایمانداری بتائیے, یہ جو آیا تھا یہ کیا آیا تھا؟ یہ ایک شیطانی کا تو ونش بن کر کے آیا تھا کہ جو معلوم دے آ کر کے یہ بتا رہا ہے کہ صاحب اس نے اچھے خاصے انسان کے ذہنوں کو کیا کر دیا, ورگلا دیا. ہم اچھا خاصا جمعہ پڑھتے تھے, ایک صحابہ کہنے لگے ابے جمعہ کہاں پڑھتے ہو, آج کے زمانے میں غیبت کے زمانے میں جمعہ واجب ہی نہیں ہے, اور یہاں اگر تم فلاں جگہ پہنچ جاؤ تو وہاں تو تمہارا ہوئے گا ہی نہیں. کیونکہ یہ جو صاحب آئے ہیں یہ اللہ کے میسنجر بن کر کے آئے ہیں, جسے کسی کمپنی نے پروڈکٹ کیا ہے. صحیح ہے نا, یہ اگر کے میسنجر یہ والے ہیں کہ صاحب آج کے زمانے میں جمعہ تو ہے نہیں. تو یہ کیا ہوا, اچھا خاصا ہم جمعہ پڑھتے تھے, ایمان ڈاوا ڈول ہو گیا. ہم نے کہا صحیح تو کہہ رہا ہے, ہم زبردستی 1-1.5 گھنٹہ برباد کرتے ہیں جمعہ پڑھنے میں, ہم کیا کریں گے, کبھی کدھار چلے جائیں گے, اور کبھی کدھار کے چکر میں جو پڑھ رہے تھے وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان جو ہمارا تھوڑا بہت ڈر, تھوڑی بہت دیداری, تھوڑا بہت جو شعور بچا تھا وہ بھی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. آج دیدار ہونا کمال نہیں ہے, دیداری کے ساتھ سیاست, دشمن کا فتنہ, دشمن کی سازش, دشمن کے حربے, دشمن کے منصوبے, دشمن کی پلاننگیں, یہ سب چیزوں سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ دیدار ہم نے ابو موسیٰ اشعری کو بھی پایا, لیکن سیاسی شعور نہیں تھا. خمیازہ کس نے بھگتا, ذات علی ابن ابی طالب نے. لہذا اگر کوئی عالم, ایک ذمہ دار, ایک منبر پر آنے والا, اگر آپ غور کیجئے اور دیکھیے یہ عالم تو ہے, لیکن اگر اسے زمانے کی سمجھ نہیں ہے, حالات کی سمجھ نہیں ہے, حالات کو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے, تو یہ فتنے کا شکار ہو جائے گا. آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے کتنے افراد ایسے ہیں جو عالم تو ہیں لیکن فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں, سازشوں کے شکار ہو چکے ہیں. تو کیا جب ایک عالم شکار ہو سکتا ہے فتنے کا, تو عوام, نتیجہ کیا ہوا, نتیجہ یہ ہو کہ خالی دین کی جانکاری کافی نہیں ہے, بصیرت بھی ہونا چاہیے, حالات سے آگاہی بھی ہونا چاہیے, اطلاع بھی ہونی چاہیے, سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے اندر سیاسی شعور ہوگا تو کوئی بھی دشمن کا حربہ ہوگا تو ہم حربے سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کریں گے. جیسے آج بہت سارے افراد, اگر آپ غور و فکر کیجئے, کہتے ہیں صاحب رہبریت بچی کہاں پر ہے, لیڈی بچی کہاں ہے, آج یعنی تقلید بچی کہاں پر ہے کہ جو ہم کسی کی تقلید کریں. اس لیے کہ جب آج کے زمانے میں کوئی مجتہد ہی نہیں رہا, یہ تو سب مجتہد بنے بیٹھے ہیں مال امام اکٹھا کرنے کے لیے. ارے کتنا آسان ہے لقلقہ لسانی کا ہلا دینا, کتنا آسان ہے یہ زبان کا پٹک دینا اور استعمال کر لینا, ہے بہت آسان ہے. لیکن کیا اسی زبان کا حساب دینا آسان ہے؟ وہی ہر انسان, کوئی بھی ہو, ایک عالم ہو, غیر عالم ہو, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, شعورمند ہو, غیر شعورمند ہو, ہر کسی کو اپنے اعمال کا اور اپنی کہی ہوئی بات کا حساب دینا ہے. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان لمحات کا بھی مجھے حساب دینا ہے کہ میں نے اپنے خطبات کے ذریعے کسی کو مس گائیڈ تو نہیں کیا, خطبات کے ذریعے ذہنوں کو منتشر تو نہیں کر دیا, خطبات کے ذریعے ہم نے باطل کی تقویت تو نہیں کر دی. یہ میں مثال دے رہا ہوں, سے ہر کسی کو حساب دینا ہے. اسی طریقے سے آپ آئیے, ممبر پر آنے والا یہی سوچ لے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آ کر کے اس جگہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد وہاں والے افرادوں کو تقویت مل رہی ہو کہ صاحب اگر ہم غلط ہوتے تو یہ کیوں آتے, یہ کیوں آتے, یہ کیوں آتے. ہمیں تو یاد آتا ہے, یعنی زمانہ
बहलुल दाना का कि जो हारून रशीद की गद्दी के ऊपर कितनी देर के लिए बैठे थे, याद आ रहा है ना? मैं दोहरा देता हूं नौजवानों के लिए कि साहब बहलुल दाना हारून रशीद के दरबार में गए और जाने के बाद सीधे चौथे हुए उसके सिंहासन के ऊपर क्या हो गए, बैठ गए। अब जो वहां के दरबारी थे, मुहाफिजिन गार्ड जो थे, इन्होंने इनको खूब मारा। तो बहलुल रो रहे थे। अब जब इनके रोने खबर अंदर पहुंची, कहा भाई क्या बात है? कहा साहब इसको जर्रा बराबर तमीज नहीं है। कहा क्योंकि ये आकर के डायरेक्ट आपकी कुर्सी के ऊपर बैठ गया। कहा भाई बहलुल, आप उन्हें पता है ये बादशाह की कुर्सी है, क्यों बैठे? ये और तेज तेज रोने लगे। कहा भाई हम तो तुम्हें दिलासा दे रहे, तुम तेज तेज क्यों रो रहे हो? कहा मैं यही सोच करके रो रहा हूं कि मैं 2 मिनट के लिए बैठा तो इतना टूटा गया, और तुम कब से बैठते चला, तुम्हारा क्या हशर होगा? सलवार तो पढ़िए कम से कम। तो अब जरा सा सोच दीजिए कि जहां जहां मिंबरों पर बैठने वाले, गलत बयानी करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, मिसगाइड करने वाले कितनी देर कहां कहां कैसे कैसे बैठेंगे, हिसाब सबको देना होगा। समझ में आए सियासी शोर किसे कहते हैं? एक आलिम अगर फितने का शिकार हो जाए, सियासी शोर ना पाया जाए, तो यकीनी तौर पर फितना अगर इसको पकड़ लेगा तो समाज कहां जाएगा? यही वजह है हमारे आइम्मा ने जो बार बार जिस चीज की तरफ कोशिश की है, खबरदार लुक़्मे हराम के पीछे ना चले जाना, शिकमे हराम के पीछे ना चले जाना, क्योंकि ये जो जबान बोलती है ना, ये वही बोलेगी जो पेट में होगा। बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है मेरे अजीजों, बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अगर आप जरा सा देखिए, आज हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जिनका क्रिएटिव माइंड जो है वो फुल एक्टिव हो। हम अपने कारोबार के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन दीन के बारे में, दीन की तरक्की के बारे में, समाज और कौम के बारे में, यहां पर हमारा दिमाग क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है? ये लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि अगर इसी चीज को समझ लिया तो समझिए सारा मसला हल है। क्योंकि इंसान कितने साल जिएगा, कितनी जिंदगानी है? कोई हमेशा के लिए तो आया नहीं है, कोई हमेशा के तक तो जिंदा नहीं रहेगा। आज जितना पैसा है, चाहो तो खा करके हजम कर लो, और चाहो तो दीन की राह में लगा करके अपने आप को अमर कर लो। अरे बहुत फर्क है। उड़ाना, इसराफ करना बहुत इजी है, लेकिन उसी को किसी तामीरी काम में लगा देना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए, इसको किसी के ऊपर अदरवाइज ना लीजिएगा। मसलन अभी मौलाना अलमदार को अपने बेटी या बेटे का, अपने बच्चों का एक बर्थडे पार्टी करनी हो, तो मौलाना अलमदार की जितनी इनकम नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा वो उस पार्टी में लगाएंगे। चाहे जैसे मतलब अपने हिसाब से अपने पेट काट करके एक प्लानिंग करके एक वो अपना लगाएंगे, और उसके बाद वही मौलाना अलमदार के पास आया जाए। मैं मिसाल अपने ऊपर दे रहा हूं कि साहब दीन के लिए आप कुछ कर दिए, कहेंगे साहब क्या बताएं, आप खुद ही जानते हैं हमारी एक मौलवी की सैलरी क्या हो सकती है, और आप आए हैं तो ये लीजिए 100 रुपए बमुश्किल तमाम निकालिए, जबकि हमने अपने बच्चे की पार्टी में खर्चा किया 20,000 रुपए। मैं मिसाल दे रहा हूं, 20,000 रुपए दीन के नाम पर हमने दिया 100 रुपए। सियासी शऊर और समझ कहां गए? अब ये जो बच्चे की पार्टी में 20,000 खर्चा किया, इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये जो 100 रुपए अल्लाह के लिए दिया, एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। हमने, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए,
गौर कीजिए जरा सा, हमने जो खर्चा किया बच्चे की पार्टी पे, उसका एक एक पाई अल्लाह के यहां मुझे हिसाब देना है। और जो हमने दीन की राह में दिया, इसका हिसाब नहीं देना, ये वहां पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब आप बताइए, जो डिपॉजिट था वहां पर हमारा दिमाग एक्टिव नहीं हुआ, और जहां पर हमें हिसाब देना है अपने नाम के लिए, अपने नमोद के लिए, अपने आप की पहचान के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, अपनी वैल्यू बताने के लिए, अब इसी चीज को हमने क्या किया, हमने कहा साहब ये मैं अपने दिखा रहा हूं मौलाना अलमदार किसी से कम नहीं है, मैं भी बर्थडे पार्टी कर सकता हूं, मैं भी बच्चों का जन्मदिन मना सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, और किया। अब ईमानदारी बताइए, दोनों आमाल मौलाना अलमदार के अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। हमें कटघरे में खड़ा कर दिया गया, कहा मौलाना आपकी वैल्यू जो थी कितनी थी, मसलन अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता, एक फिगर दे नहीं सकता, अगर मैं फर्जी फिगर दूं तो भी गड़बड़, हकीकी फिगर दूं तो कितने कहेंगे अरे मौलाना साहब इतने से में हैं, नहीं तो मैं एक फिगर नहीं ले सकता नाम। लेकिन जरा सा आप गौर कीजिए, ये जो फरिश्ते हैं ये कहेंगे मौलाना अलमदार आपके पास तो इतना था, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना डिपॉजिट था, इतना कैश था, इतने अख्तियारात थे, इतना ये कर सकते थे, और आपने ये किया, दीन के नाम पर दिया कितना, 100 रुपए। ये तो आपका, आप देख रहे हैं वो जो सामने दिख रहा है ये वो है, और ये जो बच्चे की पार्टी के ऊपर आपने खर्चा किया 20,000 रुपए, आइए खड़े होइए, ये 20,000 रुपए आपके पास आए कहां से, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये आपके पास आए कहां से। अब मैं कहूंगा साहब मेरी तनख्वाह में से इतना बचाया, ये निकाह पढ़ा, ये मजलिस पढ़ी, ये किया, ये हमने बच्चों को पढ़ाया, ये ट्यूशन पढ़ाया, ये ऑनलाइन क्लासे ली, ये गहरा क्लासे पढ़ाया, ये हमने बचा करके कहा अच्छा इसमें से खुम्स दिया था, नहीं दिया था, घर वालों का दिया था, गरीबों का दिया था, फला को दिया था, ये दिया, कहा साहब अरे ये तो मेरा था, कहा हमने दिया था तुम्हें ताकि तुम्हारे वसीले से दूसरों तक पहुंच जाए। सलवार तो पढ़िए कम से कम। अब आप जरा सा बताइए, जो हमने दिया था वो तो हमने सामने दिखा था 100 रुपए, वो कहा वो तो वो है, इसका हिसाब ये कहा रुकिए, जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे आप जा नहीं सकते। ये तो मैंने एक मिसाल दी, लेकिन क्या सियासी शऊर में आज हम लोग इस कंडीशन पर खड़े हैं? दिमाग कितना एक्टिव है दीन के मामलात में और दुनिया के मामलात में। दीनी मामलात में सोचते हैं जितना बच जाए यही असली बचत है, और दीनी मामलात में जितना खर्च कर दे उतनी मेरी शान है। सलवार तो पढ़िए कम से कम। यही वजह थी कि जिनके अंदर विलायत और सियासी शऊर पाया जाता था, पाई जाती थी जिनके अंदर, वो जानते हैं वो अली के साथ ऐसे थे, मेरे पास दुनिया का कुछ ना रहे आप रहें, मेरे पास कुछ ना रहे आपका साथ रहे। यही वजह थी कि सलमान फारस में अपना सब कुछ छोड़ करके आ गए, और जब आए मदीने में तो पैगंबर ने इन्हें क्या कहा, मिन्ना अहलल बैत, यानी जो कुछ हम अहले बैत के पास है तुम्हारी गिनती उन्हीं में से है। सलवा पढ़िए समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सब पढ़िए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि पैगंबर अकरम इंसानी करामत के अलमबरदार। इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। अजीजों, आज पूरी दुनिया इंसानियत के नाम पर जीना तो चाहती है, लेकिन जो इंसानियत का रास्ता है उसे नहीं जानती और पहचानती कि हमें कौन सा रास्ता तय करना है, किस रास्ते पर हमें चलना है। क्योंकि आज पूरी दुनिया यानी जब एक आइडियल पर्सन को नहीं पहचानेगी, जो उसवे हसना है उसको नहीं मानेगी, और अगर पहचानती भी है तो सिर्फ इतना कि ये पैगंबर हैं, इनकी सीरत पर हमें चलना चाहिए, इनकी बात हमें मानना चाहिए, इनका किरदार हमें अपनाना चाहिए, बस इतना ही। यानी अगर इस चीज को हम लोग मान लें और तसव्वुर कर लें तो क्या पैगंबर को हमने इंसानी करामत का अलमबरदार माना? नहीं। क्यों? क्योंकि तारीफें सुन लेना और है और सीरत का अपनाना और है। आज मुसलमानों के यहां पैगंबर के नाम के ऊपर झूमना तो आता है, लेकिन पैगंबर की सीरत के ऊपर चलना नहीं आता। आज खराबी सबसे ज्यादा यहीं पर है कि हम झूमते तो हैं, लेकिन हम उनकी सीरत को, जो हकीकी सीरत है, उसको अपनाते नहीं। और जब भी गुफ्तगू की जाती तो परसेंटेज के ऊपर, इक्का दुक्का के ऊपर नहीं की जाती। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये परसेंटेज को मलूज़ खातिर रख करके आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, वरना कोई ऐसा ना हो कि एक आदमी खड़ा हो कहे मैं तो चलता हूं। हो सकता है आप चलते हो, लेकिन अरबों और खरबों में आप एक आदमी की क्या कहते हो, समझ रहे? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आज हमारे यहाँ क्या है पाई जाती है, जिसके ऊपर यानी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और अमल करना चाहिए। अब जरा सा पैगंबर को पहचानिए। बैठ जाइए, अभी जगह हो जाएगी इंशाल्लाह, ताकि एडजस्ट कर लीजिए जब खड़े होंगे नमाज के लिए। जरा सा गौर कीजिए कि पैगंबर इंसानी करामत के क्या हैं? अलमबरदार हैं। पैगंबर की दो चीजें अगर हमने अपना ली होती, एक सदाकत और एक ईमानदारी। आज यही चीज, ये दो चीजें जो मेन है, जिसे कहते हैं मास्टर की, यही चीज आज हमारे अंदर नहीं पाई जाती। सदाकत इतनी है कि अगर हम मस्जिद में बैठे हैं, एक फोन आ गया और कोई तकाजे वाला हो तो उसे हम ये नहीं बताएंगे हम मस्जिद में बैठे हैं, आप तशरीफ ले आएंगे। इतने सच्चे हैं। अमानतदार इतने हैं कि क्या कहना, कि साहब जो हमने अमानत ली वो अमानत वापस करना तो दूर की बात, उस पर भी एक एहसान। ये सारी चीजें क्या हैं? आज सोचने की है, लम्हे फिक्रिया है तमाम मुसलमानों के लिए। गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इन दो चीजों को अपना लेंगे तो पैगंबर जो इंसानी करामत के अलमबरदार हैं, तो ये खाली मुसलमानों के नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया के रहेंगे। और जब दुनिया के रहेंगे तो जो दुनिया एक आइडियल तलाश रही है, कभी किसी को सुपर पावर मान रही है, कभी किसी को सुपर पावर मान रही है, दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है ना, ये सुपर मुजरिम है। समझ रहे हैं?
सुपर पावर नहीं है, सुपर मुजरिम है ये। सुपर क्राइम अगर देखना है तो किसी मुल्क का तो जाकर के देखिए। ये कौन सी बात है दूसरे मुल्क में आप जाइए, चढ़ाई करिए और वहां के पूरे सिस्टम को बिगाड़ दीजिए। ये आतंकवाद नहीं है? तो जिसे आप सुपर पावर कहते हैं वो सुपर मुजरिम है। लेकिन कब समझ में आएगा? जब आप अमानतदारी को और सच्चाई को समझेंगे तब समझ में आ रहा है। तो जब इन चीजों की तरफ आप जाएंगे, इन नजरियों की तरफ आप जाएंगे, और हमारा और आपका नजरिया ये रहेगा कि कोई ऐसा है जो हम सबकी निगरानी कर रहा है, तो फिर हमें दगल करना, मक्कारी करना, बेईमानी करना, हर धर्मी करना, बेदीनी को बढ़ावा देना, दीनदारी को खत्म करना, ईमानदारी को खत्म करना, बेईमानी को बढ़ावा देना, अगर ये सब हो जाए तो फिर हमारा दिमाग ऐसे रहेगा कि साहब कुछ भी हो एक वारिस मौजूद है जो हम सबकी निगरानी कर रहा है, और हम उस वक्त उससे मुल्हक हो सकते हैं कि जब हम खुद ईमानदार हों। वरना लाख दुआ का करिए, कितने लोग तो ऐसे हैं जो या साहिब ज़मान की दुआ जल्दी से नहीं पढ़ते हैं, आ गए तो इसलिए कि अभी तो उन्होंने पोतों के सर का सेहरा नहीं देखा, नातियों के सर के ऊपर सेहरा नहीं देखा, नतनियों की शादी नहीं की, बहू और दामाद को नहीं देखा, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इमाम आ गए तो समझ में आ रहा है। ये जब समाज की कंडीशन और समाज के हालात होंगे तो फिर क्या होगा। अभी तो हमने अपने बच्चे का सेहरा नहीं देखा, तो जब हम इन्हीं चीजों में अटके रहेंगे तो फिर हम या साहिब ज़मान यब्न अल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु अला ज़हूर की दुआ करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे तो मौला बस आप तो जानते हैं दिखावे के लिए बैठ गए हैं, सपने तो पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर अल्लाह माशा अल्लाह है। सही है ना? ये हालात आज हमारे हैं। तो जब ऐसे हालात हों तो ऐसे में सदाकत कहां पर, ईमानदारी कहां पर, अमानतदारी कहां पर, सच्चाई कहां पर, दीन का दर्द कहां पर, दीनी जज्बा कहां पर? कहीं पर दिखाई देगा आपको? कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम सब वहां पर वो हैं, क्योंकि हम जी तो रहे हैं समाज में, लेकिन हमारे जहनों में प्लान अलग है, हमारे जहनों में जिंदगी का मकसद अलग है, हमारे जहनों में इबादत का मकसद अलग है, हमारे जहनों में दीदारी का मकसद अलग है, हमारे जहनों में एक आलिम की वैल्यू अलग है, हमारे जहनों में एक आलिम का वक़ार अलग है, क्योंकि जो रास्ता दिखाने वाला है उसी को अगर हम डाउटफुल बना देंगे तो हमारे लिए आइडियल कौन रहेगा? समझ में आ रहा है? आज आप किसी शहर में चले जाइए, किसी भी शहर में, जिस शहर में चले जाइए, कोई ऐसा शहर बताइए जहां पर आलिम की बुराई ना होती हो। कोई ऐसी जगह बता दीजिए। अलमिया तो अपने कौम का ये होता है कि जब मकतब में पढ़ने वाला बच्चा भी मौलवी की जाके बुराई करता है, वो तो मौलाना साहब तो आते ही नहीं, हम तो आते हैं, चाहे वो खुद साल भर के 320 दिन के डेज में उसकी 100 दिन की हाजिरी ना हो। ये अलमिया अपनी कौम का है। तो जब बचपने से ही उसने इन चीजों को सीख लिया तो उसकी नजर में इंसानी करामत का लंबादार कौन होगा? कौन बताएगा उसे? क्योंकि जो लीडर है, जो रहबर है, उसी को हमने राहगन बता दिया, जो हमें रास्ता दिखा रहा था उसी को हमने गुमराह करने वाला बता दिया, तो हम क्या उससे ज्यादा काबिल हो गए? क्या हमने उससे ज्यादा किताबें पढ़ ली? क्या हमने उससे ज्यादा सही रास्ता तय कर लिया? लेकिन दिमाग तो हमारा है ना अर्शे आला पर। ये तो फरिश्ते जो अल्लाह ने किरामन कातिबीन बिठा रखे हैं, ये जब पूरी फाइल ले जा करके देंगे, ये तो देंगे बाद में, पहले तो जो वक्त का इमाम पर्दे गैब में मौजूद है।
یہ جو سوال کر لے گا کہ یہ بتاؤ تمہاری پارٹی میں کون کون تھا، تم جس کے ساتھ اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، ہم جولی تھے، دل کے درد بیان کر رہے تھے، درد دل کر رہے تھے، کیا تم نے پتا کیا وہ سچا بھی تھا یا سچا نہیں تھا؟ کیا تم نے یہ جانکاری حاصل کی کہ وہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا؟ کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی شناخت اور پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایماندار ایماندار کے ساتھ بیٹھے گا اور ایک بے ایمان بے ایمان کے ساتھ بیٹھے گا۔ سلام پڑھیے سب نے۔ اور جو پیغمبر ہیں وہ ایمان کے لیے رہبر ہیں، جو پیغمبر ہیں وہ صداقت کے لیے ہیں۔ تو جب ہمارا علمیہ ایسا ہوگا تو پیغمبر ہمارے کب رہبر ہوں گے؟ انسانی کرامت کے علمبردار کیسے ہوں گے؟ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر پہلے ایمانداری کو، سچائی کو، واقعیت کو، حقیقت کو، دین کو، دینداری کو، ان جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، تب ہم جا کر کے انسانی کرامت کے علمبردار کو مانیں گے، اور جب ان کو مانیں گے تو ان کے راستے پر چلیں گے، کیونکہ ان کا راستہ ہمیں حقیقی راستے کی طرف کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب محفوظ کاظمی صاحب مرحوم ان کے بچوں نے منعقد کیے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے 8:30 بجے برپا ہوگی۔ آپ حضرات اس میں کثیر تعداد میں اسی مسجد میں تشریف لائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین